बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, कुरान पाक सीखने सिखाने का सिलसिला हमारा जारी है। पिछली वीडियो में हमने सूरतुल मुज़्ज़मिल की 9 आयात सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज की दुरुस्त अदायगी के साथ सीखी। आज मज़ीद कुछ आयतें सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी कुरान पाक सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज की दुरुस्त अदायगी के साथ तजवीदी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए सीखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। वस्बिर, वाव को स्वाद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। याद रखें, स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है। इसको पुर और मोटी आवाज़ में अदा करेंगे। इसकी आवाज़ में सीटी भी निकालेंगे। वस्बिर, रा की आवाज़ बारीक होगी। अला, आइन की आवाज़ हलक़ के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगी। लाम पर खड़ी हरकत है। इसे एक अलिफ की मिकदार तकरीबन 1 सेकंड के करीब लंबा करके पढ़ेंगे। वस्बिर अला मा यक़ूलून, यहाँ अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले पेश है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये वाव मद्दा है। याद रखें, हुरूफ मद्दा को भी एक अलिफ यानी तकरीबन 1 सेकंड के करीब लंबा करके पढ़ते हैं। मा यक़ूलून, क़ाफ की आवाज़ पुर होगी। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम, वाव को हा के साथ मिलाएंगे। याद रखें, हा हलक़ के निचले हिस्से से अदा की जाएगी। वहजुरहुम, रा को पुर पढ़ेंगे। वहजुरहुम हजरन जमीला। जीम हुरूफ क़लक़ला में से है। इसको ज़ोर लगाकर क़लक़ला करके पढ़ेंगे। हजरन, तनवीन के बाद जीम हुरूफ इख़्फ़ा में से है। यहाँ पर इख़्फ़ा होगा, यानी तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाकर अदायगी करेंगे। हजरन जमीला। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। वज़रनी वल्मुकज़्ज़िबीन उलिन्निअमति वमहिलहुम क़लीला। वज़रनी, रा को पुर अदा करेंगे। ज़ाल के बाद में सीटी हरगिज़ पैदा ना होने दें। वज़रनी वल्मुकज़्ज़िबीन, काफ की आवाज़ बारीक होगी। काफ को ज़ाल के साथ मिलाकर ज़ाल को ज़रा रुक कर अदायगी करेंगे, ये मुशद्दद है। और ज़ाल की आवाज़ में सीटी हरगिज़ पैदा ना होने दें। इसे मुकज़्ज़ी नहीं पढ़ेंगे बल्कि वल्मुकज़्ज़िबीन उलिन्निअमति, यहाँ वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह लाम को नून के साथ मिलाएंगे, या इसी तरह अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे। लाम को नून के साथ मिलाकर नून में गुन्ना करके पढ़ेंगे। आइन की आवाज़ भी नुमाया होगी। उलिन्निअमति वमहिलहुम, हा की आवाज़ हलक़ के निचले हिस्से से नुमाया अदा करेंगे। मीम को हा के साथ मिलाना है। वमहिलहुम क़लीला, क़ाफ की आवाज़ पुर होगी। वज़रनी वल्मुकज़्ज़िबीन उलिन्निअमति वमहिलहुम क़लीला। इन्न लदैना अंकालन व जहीमा। इन्न, नून मुशद्दद में गुन्ना करेंगे। इन्न लदैना, यहाँ मद्द मुनफसिल है। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। इसे 2 अढ़ाई 3 अलिफ तक यानी तकरीबन 2-3 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे।
إن لدينا أنكالا وجحيما. یہاں نون ساکن میں اخفا کریں گے، لام کو واو کے ساتھ ملا کر ادغام کر کے پڑھیں گے، غنہ ہوگا. ہا کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے نمایاں ادا کریں گے. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما، طا کی آواز پر ہوگی، حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں تنوین کے اندر اخفا کریں گے، ذال کی آواز میں سیٹی ہرگز پیدا نہ ہونے دیں. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. غین کو صاد کے ساتھ ملانا ہے، دونوں کی آواز پر ہوگی. یہاں تنوین کے بعد واو حرف غیر معلول میں سے ہے، ملا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے، ادغام ہوگا. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض، را کو یہاں بھی پر پڑھیں گے، یہاں بھی پر پڑھیں گے، ضاد بھی پر ادا کی جائے گی. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. سا کو بغیر سیٹی کے ادا کریں گے، یہاں تنوین کے بعد میم حرف غیر معلول میں سے ہے، ادغام کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے. ہا کی آواز حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوگی. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا، نون مشدد میں غنہ کریں گے، یہاں بھی مد منفصل ہے، یہاں بھی مد منفصل ہے، اسے 2-3 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے. را کی ادائیگی پر ہے، سین میں سیٹی کی آواز نکالیں گے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا. را کی آواز پر ہوگی، سین میں سیٹی کی آواز ہے، یہاں تنوین کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے. رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا. عین کی آواز نمایاں ہوگی، یہاں مد منفصل ہے، یہاں بھی مد منفصل ہے. سین کے بعد میں سیٹی نکالیں گے، را کو پور پڑھیں گے. إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. عین کی آواز نمایاں ہوگی، یہاں را باریک پڑھیں گے، یہاں پر را کو پور پڑھیں گے. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. فَعَصَى، عین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے نکلے گی، صاد کو پور ادا کریں گے. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، نون کو را کے ساتھ ملانا ہے، را کی آواز پر ہوگی، سین میں سیٹی کی آواز نکالیں گے. فَأَخَذْنَاهُ، خا کو پر ادا کریں گے، ذال میں بغیر سیٹی کے ادائیگی ہوگی. أَخْذًا وَبِيلًا، خا کی آواز پر ہوگی، ذال کو بغیر سیٹی کے ادا کریں گے، اور یہاں پر ملا کر ادغام یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. أَخْذًا وَبِيلًا.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔